କିନ୍ତୁ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଏଠି ଏବେ ଛୁଟିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି କୁଚିଣ୍ଡାର ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ରବି ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ କୁଚିଣ୍ଡା ତରଫରୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଉ ୟାପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାର ମୋତେ ବି ଏଥର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୃଷି ଆଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଚାଷ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। याकू विभिन्न सरकारी कार्यक्रम गुड़िक या अच्छी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छी जल संपत्ति विभाग ये कम करुँची धान भी किणा होची हॉर्टिकल्चर भी कम अच्छी एठिकार चिकित्सा सेवा एठिकार रास्ता घाट एठिकार बिजुली व्यवस्था प्रारंभिक रूप से सब सरकारी विभाग गुड़िक किसी परिचय हवार अवसर आज है किसी प्रारंभिक जानकारी भी मिलला सूचना भी मिलला किसी परामर्श भी आम देलु जे संविधान व्यवस्था अनुसार नियम कानून अनुसार सब काम गुड़िक हो जहाँ लोकंर कल्याण कर सुविधा हो लोक सेवा कर सुविधा हो सब बंधु माने सहयोगी हेबे। बहुत उत्साह अच्छी नवा सरकार नेतृत्व में राज्य में श्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में सरकार है भारतीय जनता पार्टी प्रथम सरकार है लोक भर बहुत उत्साह अच्छी लोक परिवर्तन चाहिए आम दायित्व जो मैंने टीकार विधायक लोकसभा सदस्य सरकार दायित्व अच्छे आम दायित्व लोक अथक परिश्रम कर सेवा करवा। कुचिंडारे सेंट्रल स्कूल हबार प्रक्रिया अच्छी मत अनुमान गोटे शीघ्र से ये हो।